Today's proclamation of the Word of God is in the book of Hosea, chapter 11. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. As they called them, so they went from them. They sacrificed to the Baals and burnt incense to carved images. I taught Ephraim to walk, taking them by the arms, but they did not know that I healed them. I drew them with a gentle cords, with bands of love, and I was to take them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. How can I give up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I make you like Admah? How can I set you like Zeboim? My heart yearns within me. My sympathy is stirred. I will not execute the fierceness of my anger. I will not again destroy Ephraim. For I am God and not man, the Holy One in your midst, and I will not come with terror. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm, and let our response be, let us see your face, Lord, and we shall be saved. Altogether, let us see your face, Lord, and we shall be saved. Give ear, O shepherd of Israel, you who dwell between the cherubim, shine forth. Stir up your strength. Response. Let us see your face, Lord, and we shall be saved. Return, we beseech you, O God of hosts. Look down from heaven and see, and visit this vine, and the vineyard which your right hand has planted, and the branch that you made strong for yourself. Response. Let us see your face, Lord, and we shall be saved. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 10. Glory to you, Lord Jesus Christ. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor slack, for a worker is worthy of his food. Now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. And when you go into a household, greet it. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And whoever will not receive you nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Surely I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. The Gospel of the Lord. Praise be to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa laing Gospel, dahil continuous na kahapon no, sa atong Gospel, na kung siing gisugo ni Jesus Christ, anang mga 12 ka apostole, na magpanaw sanda
Dahil unang kanda do pulong Diyos, do autoridad, do gahom, nga ipagapnaag do Banghilyo ang magpamayad sa mga masakit at iba pa. Ang habay na ni Jesus kanda, kung mag-adto man kamo sa siyang kabagay, ang bawon ninyo kanda nga maghari nawa o paghidait karay nga panimangay. Maigmanghod, dayaman sa aton nga pagpangabuhi, gintawan man kita autoridad at atong Ginoo pagi sa atong mga leaders nga may paabot do Ebanghelyo sa mga tao para sanda makabati ipulong Diyos ang makabaton kahuwasan halin sa aton nga Ginoo. Agdayal maigmanghod nga gintawan kita Pebliyo nga may paabot do plano Diyos sa atong kabuhi pagi sa misyon nga raya mandate katon it atong Ginoo. Nadumduman ko anay tag isang ka nanay naghamba kay Mrs. nga nakita binako nag-set word of God sa tindahan. Aghambay na kung pwede agtunan ko dala nga unga para i-pray. Kung si may ana nga ginabatyag nga nervous. Diyon, tagdikon pa sa ako anay. Bago ako mag-adto sa Kawayan, nga agyan ko yung sa rin nga lugar. Una ron sa Tambak. Ginaministeran ko ron nga yung tao ay may nervous ba o ano rasyon. Do sa bilog ay watay mo na maintenance na bugong ay makon ay pray kita ang magsalig sa aton nga Ginoong Hesus. Kaya mo lamang makasulba sa imong problema. Ngani every week bago magto sa misa nagaagi ito kana para magministeran ang madayhan communion. At sa ulihi ay nakita na akong the improvement. Doon nga time ay nagmayad imaw, ulihin, nag-agto makakon, kung pwede i-pray imaw. No? Ay gabo ko na exam. So madaling istorya, nakapasa imaw. Manugturo, teacher, nagaturo mo sa Montfort. Sa ulihi ay nagpumalimot exam sa napul ko, magnaging pulis. Di ba yung senaryo, na kung si makita natin do gahom Ginoo kung paano paghikot sa siyang katao, kung si imaw nagatuo sa aton nga Ginoo. Ang nadumduman ko man kato, may isa man kapamilya nga akong ginsiran, it's word of God, na ilag ito magpamati about blessing, about healing, agabi sa tanan yung salvation, ang nakabaton sa dahil salvation halin sa aton nga Ginoo. Nagkaroon kami time mag-Bible study. The problema, may mga pamilya, member pamilya na wala ila nga mag-join. Ay basi ko no ay nagsailok ko no religion. Hamba ko, bukod religion da aton nga ginaistoryahan kala, kundi aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Ay, aliba, din pamilyang isiran ko, nag-agree mata. Pero, anang igmanghon, ta naila magpamati. Butang bago na disagree sanda. So, amba ko rin pamilya, Brad Manay, nga hindi, sa ilo naman na ikaw, ay, nga, what abi man ila mag-join katon do, ako na igmangod, ay, base man doon pa kung tunaan at amon nga, wag pag-intindihan, magkaroon pa away. Sa madaling salita, ay, wala ako nagpilit. The importante, ay, ipabot ko yung Ebanghelyo. Kanda. Ay, doon hinambay, aba ni Jesus, mga disciple, kung utawo man nga, one ila magbaton pulong idyo, ay, itaktak mo mana,
no, kumbaga, babalaran para kanda. Ay, amba ko ay, sige mako na wama mako problema. Kundi inyong decision, importante ay may pabot ko yung Ebanghelyo inyo. At bahala tal Ginoo kanda, di ba ga? Bahala tal Ginoo kanda magpanabat. Do importante, kaubra naton daton nga obligasyon nga ipabot yung misay kanda. Nga kung si pag-abot it oras ay kita magyapon dap atubang sa Ginoo pag-abot it judgment. Ngayon may manghod ngay habang nagakabuhi kita si babot kalibutan kung ano man do Monday kato yung Ginoo ay aton nga obrahon. Sundon naton may kalipay sa aton nga tibusoon. Agdaya pagpadumdum kato may manghod kato yung Ginoo dahil ga-expecta do aton Ginoo nga aton nga obrahon, hamam. Dahil nakabating itat po ng Diyos, agdaya lo aton nga mission, ag nag-commit kita nga Lord, hear me. Gamita ako, may pabot na imong Ebanghelyo sa mga tao. Ag kita magkaroon nakasayod, kung himuon naton, hindi. Ag sayod man naton, kung ano aton nga pag-abot it oras nga daw kita tanan magatubang sa Ginoo. Kabay saray nga adlaw magapadumdum katon. Raya do planet Dios sa atong kabuhi na ipabot yung Ebanghelyo sa mga tawo agud sanda makabaton it kawasan.